ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಕನಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಧೀರಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ರೈಟರ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಯೋಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಈ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಯೋಪಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯೋಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಈ ತರ ಡ್ಯುಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಯೋಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾನು ಅದರ ಈರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್, ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗಾನ ಕೋಗಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Sarojini Naidu, actually she was a very good freedom writer. More than that, she was a very good orator. She has represented India in South Africa, in London, for India, represented India for the freedom movement. And she was an inspiration for the whole Indian community, especially the female. ಸೊ ಇವರ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜನರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ 70% ಮೋರ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जब ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया सरोजनी का, तो सरोजनी इस फिल्म में 8 साल की उम्र से लेके उनके 70 साल का पूरा जीवन कैरियर है, हमने दिखाया है फिल्म में. आप हर उम्र में उनकी जो उन्होंने काम किया वो बहुत ही अलग किस्म का था. उस जमाने में किसी लड़की का 10th में टॉप करना और स्कॉलरशिप पाके लंदन जाना, आज हमको ये बहुत आसान लगता है, लेकिन उस जमाने में किसी लड़की का जाके विदेश में पढ़ना ये बहुत आसान बात नहीं थी. और सबसे पहले मैं तो थैंक यू बोलूंगा चरण सर का और केवी सर का, हनी सर का, कि इन्होंने तुरंत जो इस सब्जेक्ट को सुना और हाँ बोल दिया. और मुझे सबसे खुशी है कि मैं पहली बार साउथ इंडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा भाषा में बननी चाहिए. बहुत कम लोगों को पता है कि सरोजनी नायडू को 13-14 भाषाएं आती थी. उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु में कविताएं लिखी और वो कविताएं उस वक्त लिखी जिस समय पूरे देश को फ्रीडम मूवमेंट में जोड़ने के लिए ऐसा कुछ चाहिए था कि जैसे दिल्ली में कोई आंदोलन चल रहा है उसमें कन्नड़ वाले लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे, या कन्नड़ में जो आंदोलन चल रहा है उसमें यूपी के लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे. तो सरोजनी नायडू ने वो काम किया, सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया. उसके बाद जब उनका फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है तो उनकी जो सीमा रेखा थी वो केवल हिंदुस्तान तक नहीं थी. दक्षिण, जैसे भी चरण सर ने बताया, दक्षिण अफ्रीका, वो हर देश में गए और हर देश में भारत का प्रतिनिधित्व करके बताया कि अंग्रेज की जो दास्ता है वो अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है. और आज के जनरेशन को जब ये फिल्म आएगी, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि ज्यादा भाषा में आ रही है, तो लोग उनके चीजों को समझेंगे. और आज के यंगर इंडस्ट्री जो आज का युवा वर्ग है वो छोटी छोटी चीजों में कमी निकालते रहता है कि हमारे पास ये नहीं है, हम ये कैसे करें. सरोजनी नायडू पूरे जीवन भर बीमारियों से ग्रसित थी, लेकिन कभी भी उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करना, विदेश जाना, जेल जाना, आंदोलन करना कभी छोड़ा नहीं. हमारी फिल्म में एक दृश्य है जब वो खरसाना में नमक आंदोलन के पक्ष में खड़ी थी. उस वक्त 50 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन 3 दिन तक वो बिना पानी लिए हुए अंग्रेजों की लाठियां खाते हुए वहां पर खड़ी हुई.
तो ये सब संघर्ष लोगों को मालूम चलना चाहिए। और सरोजिनी नायडू एक ऐसा किरदार है कि ज्यादातर उनको स्वर कोकिला कह के, नाइटिंगेल कह के उनके बारे में बहुत कम बताया जाता है। इस फिल्म से पता चलेगा कि उनका फ्रीडम मूवमेंट में क्या महत्व था और हम इतिहास का कितना बड़ा पन्ना मिस कर रहे थे। और मैं वापस थैंक यू बोलूंगा प्रोड्यूसर्स को, शांति प्रिया मैडम को कि उन्होंने इस पिक्चर के लिए हाँ कहा, सोनल जी को, हितेन जी को। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ವಿಸಿಕಾ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗೆ, ಸಿ ಬಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್, ಚರಣ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಹನಿ ಚೌಧರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ವಿನಯ್ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿನಯ್ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾನು ಈ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದೆ. ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಿ ವಿ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಂದು ಇದು 2ನೇ ಮೂವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಿಶಿಕಾ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಇದರಿಂದ 2ನೇ ಮೂವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಕಾ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ನಾನು ವಿಶಿಕಾ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 2nd ಮೂವಿ.